lakad tayo, lakad. Mahangin sa labas. Tuloy ang modeling. Yes, modeling. 360. Woo! 360. Yes, wait lang hair ko. Wait lang, Work tayo, model ulit. Tuloy modeling. Yes. Ikot ulit, 360. O yung hair ko, teka lang, gugulo. Namahangin sa labas, look. Pak. Ganon. Yes, Pak. yes. Ganon, Bakla, yes. bakla. Yes, bakla. Bakla. Pak. Side. Pak. Sisig ulit. Pak. Tuloy modeling. Wala ang Lakad. buhok ko. Kami po ang mga kami po ang pa-baby girls. Tresemme. Tresemme model po Endorser kami. po kami. Yes, kami po talaga grand final winner talaga. Tresemme. Asia's Asia's hair modeling Asia's talaga. top model. Kami Yes. po talagang nanalo talaga. Diba? Saan ka pa? Pak! Diba? Ayan, dalas alas. Pak! Hayop! Pak! Tanda pa lang. Pak na pak na. Pak! Thank you. Thank you. Bye.